बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। मज़मून है हमारा उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान और मौजू है हमारा रोमानवियत या रोमानियत। तालबात, आपने ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा। उर्दू में रोमांस और रोमानवियत के मुकाबले में रोमान एक महदूद मानी रखती है, जिसमें हम हुस्न फितरत की दिलावेजियों, नस्वानी हुस्न की दिलफरेबियों और नज़ाकत व नफासत को बुनियादी अहमियत देते हैं। ऐसी तख्लीकात एक ख़ास किस्म की पुरकैफ और सरूर देने वाली फ़ज़ा का अहाता किए होती हैं। आपने सुना होगा कि अख्तर शहरानी को शायरे रोमान कहा जाता है, यानी उनकी शायरी में एक तख़य्युलाती फ़ज़ा जो है वो हमें नज़र आती है। अजीज़ तलबा व तालबात, आप जानते हैं कि रोमानवियत का लफ्ज़ जो है वो रोमान से निकला है और रोमांस का लफ्ज़ रोमन ज़बान से मुश्तक़ है, यानी रोमन से ही रोमांस का लफ्ज़ निकला है। फ्रांसीसी ज़ुबान में रोमान, रोमेंस और पुरानी लातीनी ज़ुबान में रोमानका कहते हैं। आम तौर पर इसके मानी जनूबी यूरोप की उन जदीद ज़ुबानों के लिए जाते हैं जो रोमन, लातीनी, सोमानी, फ्रांसीसी, रोमानी ज़ुबानों में से किसी एक से मिलकर बनी हैं और जिनमें मुख्तलिफ ज़बानों का इख्तिलात है। अजीज़ तलबा व तालबात, पहले पहल ये लफ्ज़ कदीम फ्रांसीसी ज़ुबान के लिए भी इस्तेमाल होता था। बाद में कदीम फ्रांसीसी के अलावा रोमांस का इतलाक़ जो है वो स्पेन, इतालवी, पुर्तगाली और रोमानियन ज़ुबानों में भी होने लगा, क्योंकि ये भी रोमन ही से बनी थी। एक ज़माने में रोमांस का इतलाक़ हर फ्रांसीसी अदबपारे पर होता था। इन अदबपारों में से बेशतर जो थे वो हीरोज़ के, जो हमारे बहादुर हीरोज़ होते हैं, उनके कारहाय नुमायाँ पर मुश्तमिल थे। इसलिए बाद में ये लफ्ज़ जो है रोमांस एक इस्तिलाह के तौर पर किसी भी ज़ुबान के ऐसे किस्सों के लिए मखसूस हो गया जिनमें बहादुरों की बहादुरी का तज़किरा किया जाता है। इब्तिदा में यानी शुरू में रोमांस से वो मंजूम फर्जी किस्से मुराद लिए जाते थे जो किसी बहादुर की मुहिम्मात से मुतल्लक होते थे, और इन तालबात इन किस्सों की बेशतर जो दिलचस्पी थी वो किरदारों की बजाय वाक़यात में होती थी, और बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते थे जो कि माफ़ौक़ल फ़ितरत होते थे कि जिन पर हम यकीन भी नहीं कर सकते। ऐसे रोमानों में सबसे ज़्यादा मशहूर एक फ्रांसीसी किस्सा चैंसन डी रोलैंड का है। कुरून वुस्ता के अवाखिर तक रोमांस के तसव्वुर में इतनी वुसअत पैदा हो चुकी थी कि इसके लिए मंजूम होना भी शर्त नहीं रहा था। चनाचे रोमांस नसर में भी लिखे गए। 16वीं सदी में रोमांस की इस्तिलाह ऐसे मंजूम या मशहूर किस्सों के लिए इस्तेमाल होती थी जिसके मनाज़िर वाक़यात हकीकी ज़िंदगी के मनाज़िर वाक़यात से हटे होते हैं। सर फिलिप सिडनी
कि आर्केडिया, जो कि उसने 1590 में लिखी और उसने वो अपनी बहन की तफरीह के लिए वो लिखी थी, वो भी इसी तरह की इस्तिलाह पर मुश्तमिल है। मौजूदा दौर में रोमानवियत या रोमांस का लफ्ज़ ऐसे किस्सों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी हद तक खिलाफ़े क़ियास वाक़यात पर मुश्तमिल हों। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि रोमांस का लफ्ज़ जो है रोमानियत या रोमानवियत की इस्तिलाह दरअसल रोमांस से निकली है और इस लफ्ज़ का दूसरा इस्तेमाल जो है वो हमें उन ज़बानों में से किसी ज़ुबान की कहानियों के लिए होता है या कोई भी ख़याल, अफ़साना, नावल या नज़्म जिसकी बुनियादी ज़िंदगी और उसकी हकीकतों से बईद हो, या ख़याल और तसव्वुराती नज़्म-ओ-नसर और हकीकत से मुबालगा आराई, इश्क व मोहब्बत का मामला, तख़य्युल परस्ती और रंग अमेज़ी हो, उसे रोमांस कहा जाता है। यानी जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बहादुरों के वो किस्से जो कि माफ़ौक़ल फ़ितरत होते थे कि जिन पर इंसानी ज़हन जो है वो यकीन भी नहीं कर सकता, वो किस्से जो हैं वो रोमांस कहलाए या रोमानवी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल हुए। क्लासिकियत तालबात इसके बिल्कुल बरअक्स है और रोमानवियत, ये दोनों जो इस्तिलाहात हैं ये दोनों दरअसल एक दूसरे के बरअक्स हैं। अब क्या है कि जो रोमानवियत है वो जज्बात से मामूर, जज्बात पर मुश्तमिल, इनफरादियत पसंदी, वुसअत तलबी, फितरत परस्ती, जोश, फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात, माफ़ौक़ल फ़ितरत अनासर जो हैं इसमें शामिल होते हैं, इन किस्सों में शामिल होते हैं। अंग्रेज़ी अदब को देखें तो अंग्रेज़ी नक्काद एबरक्रोबी ने जो अपना मकाला लिखा था रोमांटिसिज्म में रोमानवियत के जो अज्जा हैं उनके मतलब जो बात की थी, तालबात उसको नोट कीजिएगा कि रूह आज़ादी और फितरत की तरफ मुराजत, नंबर 2 फितरत के खिलाफ बगावत और खारके आदत चीज़ों से वाबस्तगी, यानी आदत से हट कर जो चीज़ों से वाबस्तगी, तकनीकी खलूस, इज्तिमाई अबतरी की आइनादारी, माजी का अहया। ये बात याद रखिएगा कि रोमानवियत से भरपूर जो भी फन पारा होगा उसमें माजी परस्ती ज़रूर होगी। फ़र्द का रवायत के खिलाफ ऐलान जंग, हैत की तिलिस्म शिकनी, ये चंद अज्जा हैं जो एबरक्रोबी ने रोमानवी किस्सों के लिए या रोमानवियत पर मुश्तमिल किसी भी फन पारे के लिए ज़रूरी करार दिए हैं। सैयद आबिद अली आबिद लिखते हैं कि इंग्लिस्तान में रोमानवियत की तहरीक की बड़ी खसूसियात ये थीं, कौन कौन सी? नंबर 1 जज्बातियत, नंबर 2 मनाज़िर फितरत से दिलचस्पी, जैसा कि वर्ड्सवर्थ की आपने नज़में जो हैं वो सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। माजी से वाबस्तगी, तसव्वुफ, इनफरादियत पसंदी, नौ क्लासिकी रुझानात, मनाज़िर फितरत में गैर मुनज़्ज़म और अजीबो गरीब वाक़यात, देहाती ज़िंदगी से दिलचस्पी, जैसा कि हमें गोल्डस्मिथ की नज़्मों में नज़र आती है। मनाज़िर फितरत में गैर मुनज़्ज़म, अजीबो गरीब अनासर, तख़य्युल
تخیل جو ہے یہ بھی رومانویت کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ان قوائف اور مظاہر سے لگاؤ جو فطرت سے قریب تر ہیں، اس سے قطع نظر کہ ان میں شائستگی کا عنصر موجود ہے کہ نہیں۔ اب ناول نویسی میں جذبات نگاری اور جذباتی المیہ بھی رومانویت کا ایک حصہ ہے۔ گورکی مشہور ناول نگار، اس نے رومانویت کے 2 رجحانات بتائے ہیں۔ ایک رجحان کو وہ کہتا ہے کہ انفعالی رومانویت جو زندگی کے تلخ حقائق سے ایک قسم کا فرار ہے، اور دوسرا عملی رومانویت جو زندگی کی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں عزم و ہمت بخشتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ انفعالی رومانویت جو یا تو یہ کہ یہ کوشش کرتی ہے کہ حقیقت پر ایسا رنگ چڑھایا جائے کہ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں، یا پھر لوگوں کی توجہ حقیقت کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ بس اس طالبات انہیں لبھاتی ہے کہ وہ اپنی دنیا میں یا محبت اور موت، زندگی کے ہولناک معمے کے خیالات میں بیکار الجھے رہیں، یا ایسے مسئلوں سے جھگڑتے رہیں جو تفکر اور خیال آرائی سے حل نہیں ہو سکتے، صرف سائنس کی تحقیقات سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس عملی رومانویت انسان کی خواہشات حیات کو تقویت دیتی ہے۔ یعنی جو عملی رومانویت ہے وہ انسان کی خواہشات، جو زندگی کی خواہشات ہیں، ان کو تقویت دیتی ہے اور اسے حقیقت کے مظالم کے خلاف بغاوت پر ابھارتی ہے۔ عزیز طالبات، ابوالعجاز حفیظ صدیقی جو ہیں، انہوں نے کشاف تنقیدی اصطلاحات، جو کہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، آپ بھی اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اس میں رومانویت کے حوالے سے لکھا ہے کہ پہلے پہل یہ لفظ رومانس قدیم فرانسیسی زبانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں قدیم فرانسیسی کے علاوہ رومانس کا اطلاق اطالوی، پرتگالی اور رومانین پر بھی ہونے لگا، کیونکہ یہ بھی رومن سے ہی تھیں۔ ایک زمانے میں رومانس کا اطلاق ہر فرانسیسی ادب پارے پر ہوتا تھا، کیونکہ ان ادب پاروں میں سے بیشتر سورماؤں کے کارناموں پر مشتمل ہوتے تھے۔ سورماؤں سے مراد ہے بیٹا جی بہادروں کے کارنامے۔ اس کے لیے بعد میں رومانی ایک اصطلاح کے طور پر کسی بھی زبان کے ایسے قصوں کے لیے مخصوص ہو گیا جن میں بہادروں کی مہمات کا ذکر ہوا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ جہاں تک اصطلاحات کا تعلق ہے تو اصطلاحات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بے احتیاطی کا مظاہرہ ہوتا رہا، تو اس کو ہم مبالغہ نہیں کہیں گے۔ عام بول چال میں آپ لوگ جانتی ہیں کہ رومان، رومانس، رومانوی کا جو تعلق ہے وہ حسن پرستی اور عشق و عاشقی سے وابستہ کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ اختر شہرانی کے جن کی شاعری میں ہمیں تخیل اور عشق کا تذکرہ ملتا ہے، ان کو ہم شاعر رومان کہتے ہیں۔ لیکن انگریزی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اصطلاحات جو ہے وہ تاریخی اور تنقیدی تناظر کی حامل ہے۔ اس امر کے باوجود کہ رومانس اور رومانٹک معاملات قلب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن
یہ شعر و نقد کی ایک تحریک کے لیے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس لفظ کے مختلف مفاہیم ہیں، ان میں وسعت بھی ہے اور پیچیدگی کی بھی ہے۔ ایک طرف تو ایف ایل لوکس نے ہیومر کو پہلا رومانی مانا کہ دوسری طرف اسکاٹ جیمز نے لانجائنس کو، جبکہ ان دونوں میں صدیوں کا فاصلہ ہی نہیں بلکہ ایک تو شاعر تھا اور دوسرا ناقد۔ رومانویت اور اس سے متعلق جتنے بھی مباحث ہیں ان میں لفظ رومان، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ لفظ رومان جو ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس لفظ کی اشتقاقی تاریخ اور خواب جوانی کی مانند اس کی بدلتی تاریخ کے بارے میں بھی محققین نے دل کھول کر داد تحقیق دی ہے۔ لوکس نے اس ضمن میں بیش بہا معلومات جمع کی ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ رومۃ الکبریٰ کے سقوط کے بعد جب انتشار کے دور کا آغاز ہوا تو سرکاری زبان لاطینی کے ساتھ ساتھ ایک عوامی بولی بھی مارز وجود میں آئی جسے رومانی کہتے ہیں۔ اس سے رومینس اور رومینس ایسے الفاظ نے جنم لیا۔ قدیم فرانسیسی زبان کا ابتدائی نام رومانس تھا، بعد ازاں صوبائی زبان رومینس کہلائی۔ یعنی دیکھیں تو اس طرح ایک زبان میں اسپینی کا نام بھی رومینس ہی تھا۔ ان کے علاوہ لاطینی خاندان کی بعض اور بولیوں کے لیے بھی یہ نام استعمال ہوتا رہا۔ 17ویں صدی میں یہ رومانس کا لفظ جو ہے پہل من گھڑت منظوم اور بعد ازاں نثری قصوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ 17ویں صدی میں اس کے مفہوم میں مزید وسعت پیدا ہوئی، یعنی فیبل کی مانند اب رومانس اب وہ ماورائے عقل بیان اور فنٹاسٹک تحریروں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ اس دور کی رومانٹک تحریر بنیادی طور پر مافوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہوتی تھی۔ عزیز طالبات، آپ نے اس تمام تمہید کے بعد آپ پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ رومانس کا تعلق عشقیہ معاملات سے تو ہے ہی، دوسری جو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو اہم بناتی ہیں ان میں ماضی پرستی ہے، کسی بھی ہیرو کے بہادری پر مشتمل قصے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں مافوق الفطرت چیزوں کا بیان ہے۔ پہل یہ زبان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا رہا۔ اگر ہم صرف لفظ رومانس کے معنی پر غور کریں تو 17ویں صدی سے اس کی تاریخ کے نقوش زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ 1638 میں رومانس بطور جھوٹی کہانی کے ہے، 1659 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رومانٹک بطور جعلی کے ہیں، 1963 میں رومانسر جھوٹے کے لیے آیا، 1653 میں رومانسیکل، 1654 میں رومانی اور 1670 میں رومانٹیکل جیسے الفاظ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیز طالبات، 18ویں صدی میں رومانس سے وابستہ جھوٹ کے ساتھ عجیب و غریب، پراسرار اور تحیر خیز چیزوں کا مفہوم جو تھا اس کے ساتھ جڑ گیا۔ پرسراریت اور تحیر خیزی کے اس نئے مفہوم نے جلد ہی تحریروں میں عجیب و غریب واقعات اور پراسرار مگر دلکش مناظر کو ان قصہ کہانیوں میں جگہ دی گئی۔
عزیز طالبہ، تاریخ کے بدلتے اوراق گواہ ہیں کہ لفظ رومان مختلف ادوار میں مختلف معنی دیتا رہا۔ رومانویت کی وضاحت کے لیے جب ہم اس کا موازنہ ہم کلاسیکیت سے کرتے ہیں تو رومانویت تو ایک تحریک کا نام ہے، لیکن کلاسیکیت کسی تحریک کا نام نہیں، بلکہ یہ تو فنون لطیفہ اور ادبی تخلیقات کی پرکھ کے لیے ایک مخصوص انداز نظر کا نام ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے گوئٹے نے رومانویت اور کلاسیکیت ان دونوں کے مابین بحث کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بقول کہ رومانویت جو ہے ایک مرض ہے جبکہ کلاسیکیت جو ہے صحت ہے۔ تقابلی بحث کا یہ انداز بہت مقبول ہوا اور یوں آنے والے بہت سے ناقدین نے کلاسیکیت اور رومانویت کا تقابل کیا، اور کچھ لوگ تو صرف یہی سمجھاتے رہے کہ کلاسیکیت کچھ اور چیز ہے، رومانویت کچھ اور چیز ہے۔ کچھ نے کلاسیکیت کو مثبت قرار دیا اور رومانویت کو منفی قرار دے کر ساری اس میں خامیاں اس کی اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء و طالبات، گوئٹے نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اصل مسئلہ تو ایک تخلیق کا ہر لحاظ سے بہترین ہونا ہے، اور دراصل ایسا ہو جانا ہی کلاسیکیت ہے، جبکہ کلاسیکیت کے برعکس ستاندال نے رومانویت کو آواز عصر اور احساس وقت سمجھتے ہوئے کلاسیکیت کو کل کی چیز قرار دیا۔ اس کے موجب تمام اعلیٰ تخلیقات پہلے رومانی ہوتی ہیں، بعد ازاں قبول عام کے بعد وہ کلاسیکی بن جاتی ہیں۔ وکٹر ہیوگو نے کرامول کے دیباچے میں رومانویت کو ادب میں آزادی پسندی کے رجحانات کے مترادف گردانا۔ ارونگ ہیبٹ نے ان تمام بحث کو یوں سمیٹا کہ عجیب و غریب، عام ڈگر سے ہٹی، شدید، اعلیٰ تر، انتہا پسندی اور انفرادیت جیسے خاص کی حامل تحریر رومانوی ہے، جبکہ اس کے برعکس ہر وہ تحریر کلاسیکی ہوگی جو منفرد نہ ہو بلکہ ایک عمومی گروہ کی نیابت کرتی ہو۔ کلاسیکیت اور رومانویت کی اس بحث کو دو انگریز مصنفوں لوئس سیزمین اور ایملی لیوگس نے A History of English Literature میں بہت ہی خوبصورتی سے سمیٹا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی تاریخی دور کے لحاظ سے کلاسیکیت کے عہد کے اختتام کا مطلب خود کلاسیکیت کی موت نہیں، کیونکہ یہ تو ادبیات کی حیات میں اساسی وصف کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کا فنکارانہ تخلیق کے لازمی پہلوؤں کے ساتھ گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ اس کا غروب ہونا دوبارہ طلوع ہونے کے لیے ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح یادداشت کی صورت میں یاد کیا گیا مواد ذہن میں خوابیدہ حالت میں موجود رہتا ہے، اس طرح کلاسیکیت کی روح کے پس پردہ رومانویت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ رومانویت کا اصول کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ رومانویت کا اصول جو ہے وہ اس تصور میں چھپا ہوا ہے، اس تصور میں مثمر ہے کہ تخیل تشکیل پذیری کی قوت کا نام ہے۔ یہ وہ توانائی ہے جو دو عناصر کو گلا کر آمیخت کرتے ہوئے نت نئے روپ
अता करती है। मुतनव्वे अनासर से जन्म लेने वाली ये वहदत या अमेज़ा फ़न पारा कहलाता है। बिलफ़ाज़ दीगर ये तश्कील पज़ीरी की क़ुव्वत है जो हर अहद में जारी व सारी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, रोमानियत की तहरीक के मुताले से पहले इंसाइक्लोपीडिया में रोमानियत के मानी व मफ़ाहीम पर गौर करते हैं। Sweeping revolt against authority, traditions and classical orders that pervaded Western civilization over a period that can be roughly dated from late 18th to mid 19th century। यानी वो बताते हैं कि रोमानियत का दौर जो है वो कब से कब तक मुश्तमिल है। इंग्लिस्तान में ड्राइडन और जर्मनी में विकलमैन ने सबसे पहले यूनानी असूलो ज़वाबित की जंजीर तोड़ते हुए अपने असर की आज़ाद तर्जुमानी पर जोर दिया। इंग्लिस्तान में वर्ड्सवर्थ से पहले विलियम ब्लैक पहला शायर था जिसने अंग्रेज़ी शायरी को यूनानी कवायद और अंधी तकलीद के तिलिस्म से आज़ाद करवाया। हमें यूनानी या रोमन मिसालों की ज़रूरत नहीं, हमें तो महज अपनी क़ुव्वत तख़य्युल जो हमारी रूहानी क़ुव्वत से वाबस्ता है का पीरो होने की ज़रूरत है। आप जानती हैं कि विलियम ब्लैक ने शायरी को इल्हामी करार दिया और वो इससे हद तक आज़ादी पसंद था कि अरूज से भी इजहार उसने जो था वो बेजारी का इजहार किया। तख़य्युल की क़ुव्वत का वो कायल था, शायरी को इल्हामी करार देता था और इजहार के नए सांचों की तलाश पर विलियम ब्लैक ने बहुत जोर दिया। जर्मनी में अगर हम देखते हैं तो लेसिंग जो है वो हमें नक्काद नज़र आता है जिसने फ़नून लतीफ़ा और अदबियात के मताले से फ़न पारे में हुस्न अदा और तासीर की खसूसियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसके अलावा बाज़ फ़िलासफ़रों ने भी रोमानियत के प्रचार में अहम किरदार अदा किया। ये सभी शायरी को अल्हाम और शायरी को पैगंबर करार देते थे। इस दौरान में इंग्लिस्तान में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने शायरी और तनकीद का आगाज़ किया और इन्हीं को रोमानियत की अदबी तहरीक और रोमानवी तनकीद का बानी समझा जाता है। इसको समझा जाता है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, और इन दोनों ने जो मिलकर अपनी बुक लिखी थी लिरिकल बैलड्स, इसके पेश लफ्ज़ में वर्ड्सवर्थ ने जिन ख्यालात का इजहार किया वही इस तहरीक का मंशूर और रोमानी तनकीद की असास करार पाए। और वर्ड्सवर्थ का ये कौल तो आपने भी ज़रूर सुना होगा। ही सेड, क्या कहता है कि शायरी कवि जज्बात के बेसाख्ता छलक जाने का नाम है। वर्ड्सवर्थ कहता है शायरी के बारे में कि शायरी कवि जज्बात के बेसाख्ता छलक जाने का नाम है। डॉक्टर मोहम्मद हसन उर्दू के रोमानवी दबस्तान के हवाले से लिखते हैं कि रोमानवियत इस ताकतवर अना और ज़बरदस्त खुदी की मज़हर है जो पुराने मुसल्लमात को रद्द करती है और दुनिया को अपने जज्बो शौक के सांचे में ढालती है। अभी हमने देखा कि वर्ड्सवर्थ ने इसको कवि जज्बात के बेसाख्ता इजहार का नाम दिया है। सैमुअल टेलर कोलरिज अंग्रेज़ी तनकीद की एक अहम शख्सियत है जिसने
انگریزی تنقید کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور اس نے جو ورڈز کے ساتھ مل کر کتاب لکھی لیریکل بیلڈز، اس نے تو انگریزی شاعری کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ وہ رومانوی طرز احساس کی اساس قرار دیا جاتا ہے اس کو، اور اس میں جو کولرج نے لکھا ہے وہ کہتا ہے اس زمانے میں جب میں اور ورڈزورتھ پڑوس میں رہتے تھے، زیادہ تر ہماری گفتگو شاعری کے دو اہم پہلوؤں پر مرکوز رہتی تھی: نیچر کی سچائی سے پورے طور پر ہمکنار رہ کر قاری کی ہمدردی کو ابھارنے کی قوت، اور دوسرا تخیل کے رنگوں کی ترمیم و تبدل سے نئے پن کی دلچسپی پیدا کرنے کی قوت۔ وہ ایک دم سے پیدا ہو جانے والا حسن جسے روشنی اور سائے کا اتفاقی امتزاج، چاندنی یا غروب آفتاب، ایک مانوس جانے بوجھے منظر پر پھیلا دیتا ہے، ہمیں ان دونوں قوتوں کو ملانے کی عملی حالت کی نمائندگی کرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ نیچر کی شاعری ہے۔ اس خیال سے یہ بات سامنے آئی کہ ان دو قسموں کی بہت سی نظمیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ایک قسم میں واقعات اور کردار ایک حد تک مافوق الفطرت ہوں گے، اور جو خوبی اور نزاکت پیدا کی جائے گی وہ ایسے جذبات کی ڈرامائی صداقت سے دلوں کو مو لے گی جو اس قسم کی صورتحال میں قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ حقیقی سمجھے جائیں گے، اور وہ ہر انسان کے لیے ان معنوں میں حقیقی ہوں گے کہ ہر انسان نے کسی فریب یا توہم کے زیر اثر کسی نہ کسی وقت میں مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسری قسم کے موضوع کے لیے عام زندگی سے رجوع کر کے وہاں سے مواد حاصل کیا جائے گا۔ کردار اور واقعات ایسے ہوں گے جو ہر گاؤں اور اس کے قرب و جوار میں ملتے ہیں، جہاں کوئی سوچنے اور احساس رکھنے والا دماغ انہیں تلاش کرتا ہے، یا جب وہ خود سامنے آ جاتے ہیں تو ان پر غور کرتا ہے۔ ورڈزورتھ کہتا ہے اس خیال کے زیر اثر لیریکل بیلڈز کا منصوبہ وجود میں آیا۔ اس منصوبے کے تحت یہ طے پایا کہ میں ایسے کردار اور اشخاص کی تلاش پر توجہ دوں جو مافوق الفطرت ہوں، یا کم از کم رومانوی ضرور ہوں، مگر انہیں اس طرح سے پیش کیا جائے کہ ہماری جو اندرونی فطرت سے ان میں ایک انسانی دلچسپی اور سچائی کی شباہت پیدا ہو جائے، تاکہ تخیل کی ان شعوری جھلکیوں سے بے عقیدگی کا وہ شعوری التوا پیدا ہو جائے جس سے شاعرانہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے، ورڈزورتھ اپنی توجہ روزمرہ کی چیزوں میں نئے پن کا حسن پیدا کرنے میں صرف کرے، اور رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ذہن کو بیدار کر کے ایسے احساس کو ابھارے جو مافوق الفطرت سے مشابہت رکھتا ہو، اور اسے ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے عجائبات دنیا اور اس کی دل آویزی کی طرف موڑ دے۔ یہ ایک ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے، مگر ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے
और कुछ खुदगर्जाना तरद्दुद में पड़े रहने की वजह से हम आंखें बंद होने के बावजूद भी नहीं देख सकते, कान होने के बावजूद नहीं सुनते और दिल रखते हुए भी ना महसूस करते हैं और ना समझते हैं। अजीज तालिबान, वर्ड्सवर्थ ने कितनी खूबसूरत बात की कि हम क्या करते हैं कि कुछ खुद गर्जाना तरद्दुद में पड़े रहने की वजह से हम आंखें होने के बावजूद नहीं देखते, कान होने के बावजूद नहीं सुनते और दिल रखने के बावजूद ना महसूस करते हैं और ना समझते हैं। उन्होंने अपने लिरिकल बैलड्स की बुनियाद इन्हीं चीज़ों को बनाया जो अभी मैंने आपके सामने पेश की। दोबारा से इन पर गौर कर लेते हैं कि रोमानवियत किस तरह से जिंदगी के एक मखसूस तर्ज इज़हार का नाम है, जिसको फ़न व अदब में मुख्तलिफ मफ़ाहीम में इस्तेमाल किया गया है। बुनियादी तौर पर अजीज़ तालिबात, ये ज़िंदगी को परखने का एक पैमाना है। तख़य्युल की आज़ादी और मरवजा इखलाकी इक़दार से गरीज़, बगावत व जिद्दत इसके अहम अनासर हैं। क्या है रोमानवियत? अजीज़ तालिबात, ये ज़िंदगी को परखने का पैमाना है। तख़य्युल की आज़ादी और मरवजा इखलाकी इक़दार से गरेज़ है, बगावत व जिद्दत इसके अहम अनासर हैं। जी तालिबात, तो हम बात कर रहे थे कि रोमानवियत दरअसल एक कसौटी है ज़िंदगी को परखने की, और डॉक्टर मोहम्मद आलम खान ने उर्दू अफसाने में रोमानी रुझानात के हवाले से लिखा है कि रोमानवियत दर हकीकत एक तख़य्युलाती अंदाज़े नज़र है जिसने न सिर्फ अदब बल्कि तारीख़ और फ़लसफ़ा को भी बहुत मुतासिर किया है। रोमानियत दर हकीकत ज़हन की मुहिमजोई, लताफ़तकारी, माज़ी परस्ती, अलोही बेकरारी, इजाद ख़ाही और रवायत शिकनी के मुश्तरका इज्तमा का नाम है। यानी नज़ाकतपन इसमें है, माज़ी परस्ती है और रवायत शिकन है, नई चीज़ों की दरियाफ्त का नाम है। ये क्या है? ये एक मावराई रुझान है जो मुख्तलिफ ज़बानों में नए रूप में अदब फ़न का हिस्सा करार पाया। क्लासिकियत और रोमानवियत दरअसल दो मुतज़ाद अदबी रुझानात हैं। वफूर जज्बात, आज़ादा रवी, नरगसियत, अनानियत, इनफरादियत पसंदी, वसअत क़ल्बी, फितरत परस्ती, जिद्दत तराज़ी, माफ़ौक़ल फितरत और पुरअसरार अमूर से दिलचस्पी और तख़य्युल की फरावानी रोमानवियत के नुमायाँ ख़द्दो ख़ाल हैं। रोमानवी अदीबों के यहाँ मियाना रवी की बजाय एहसास की शिद्दत मिलती है। और अजीज़ तालिबात, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की जो इकट्ठी उन्होंने किताब लिखी थी लिरिकल बैलड्स, जिसको हम रोमानवियत के हवाले से शायरी और तनकीद का पहला मंजरनामा करार देते हैं, उसके दिबाचे में जो कोलरिज ने लिखा था, वो कहता है कि उस ज़माने में जब मैं और वर्ड्सवर्थ पड़ोस में रहते थे, ज़्यादातर हमारी गुफ्तगू शायरी के दो अहम पहलुओं पर मरकूज रहती थी। नेचर की सच्चाई से पूरे तौर पर हम कनार रहकर
कारी की हमदर्दी को उभारने की कुव्वत, और दूसरे तखय्युल के रंगों की तरमीमो तबद्दल से नएपन की दिलचस्पी पैदा करने की कुव्वत। यानी दो चीजें हुई, नेचर की सच्चाई, कारी की हमदर्दी, तखय्युल के रंगों से नित नई दिलचस्पी पैदा करना। वो एक दम से पैदा हो जाने वाला हुस्न जिसे रोशनी और साए का इत्तफाकी इम्तजाज, चांदनी या गरूब आफताब एक मानूस जाने बूझे मंजर पर फैला देता है, हमें इन दोनों कुव्वतों को मिलाने की अमली हालत की नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई दिया। ये नेचर की शायरी है। इस ख्याल से ये बात सामने आई कि इन दो किस्मों की बहुत सी नज़में लिखी जा सकती हैं। एक किस्म में वाक़यात और किरदार एक हद तक माफ़ौक़ल फ़ितरत होंगे, और जो खूबी और नज़ाकत पैदा की जाएगी वो ऐसे जज्बात की ड्रामाई सदाकत से दिलों को मोह लेगी जो इस किस्म की सूरत हाल में कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, और वो हकीकी समझे जाएंगे, और वो हर इंसान के लिए इन मानों में हकीकी होंगे कि हर इंसान ने किसी फ़रेब या वहम के ज़ेर असर किसी न किसी वक्त में माफ़ौक़ल फ़ितरत चीज़ों पर यकीन ज़रूर किया है। दूसरी किस्म के मौजू के लिए ज़िंदगी से रुजू करके वहाँ से मवाद हासिल किया जाएगा। किरदार और वाक़यात ऐसे होंगे जो हर गांव और उसके कुर्बो जवार में मिलते हैं। आप जानती हैं कि गांव जो हैं वो फितरत का बेहतरीन नमूना है, जहाँ कोई सोचने और एहसास रखने वाला दिमाग इन्हें तलाश करता है, और जब वो खुद उसके सामने आ जाते हैं तो उन पर गौर करता है। इस ख्याल के ज़ेर असर लिरिकल बैलड्स का मंसूबा वजूद में आया। इस मंसूबे के तहत ये तय पाया कि मैं ऐसे किरदार और अशखास की तलाश पर तवज्जो दूं जो मौफूकुल फितरत हूँ या कम अज़ कम रोमानवी ज़रूर हूँ, मगर इन्हें इस तरह से पेश किया जाए कि हमारी अंदरूनी फितरत से इनमें एक इंसानी दिलचस्पी और सच्चाई की शबाहत पैदा हो जाए, ताकि तखय्युल की इन शऊरी झलकियों से बेअकीदगी का वो शऊरी इल्तवा पैदा हो जाए जिससे शायराना अकीदा पैदा होता है। बरखिलाफ इसके वर्ड्सवर्थ अपनी तवज्जो रोजमर्रा की चीजों में नएपन का हुस्न पैदा करने पर सर्फ करे, और रस्म व रिवाज में डूबे हुए जहन को बेदार करके ऐसे एहसास को उभारे जो मौफूकुल फितरत से मुशाबहत रखता हो, और उसे हमारी निगाहों के सामने फैले हुए अजायबात दुनिया और उनकी दिल आवेज़ी की तरफ मोड़ दे। ये एक ख़त्म ना होने वाला ख़जाना है, मगर हर वक्त हमारी निगाहों के सामने होने की वजह से और कुछ खुदगर्ज़ाना तरद्दुद में पड़े रहने की वजह से हम आंखें होने के बावजूद नहीं देखते, कान होने के बावजूद नहीं सुनते, और दिल रखने के बावजूद ना महसूस करते हैं और ना समझते हैं। कितनी खूबसूरत बात की है। जी, अभी वर्ड्सवर्थ का दिबाचा मैंने आपके सामने पेश किया, जो उसने अपने पेश लफ्ज़ में लिखा था। उससे कुछ मफ़ाहीम आप पर वाज़ेह हो गए। इसके अलावा रोमांस के मानी व मतलब का ये सिलसिला जो कदीम फ़्रांस में 12वीं सदी के अवाइल से शुरू हुआ, 18वीं सदी के इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते एक अदबी तहरीक में तब्दील हो गया, जिसे अदब में रोमानवी तहरीक के नाम से मौसूम किया जाता है।
18वीं सदी के अवाखर में इनकलाब फ्रांस के असरात फ्रांस के अलावा यूरोप में जिंदगी के तमाम शोबों पर पड़े। क्लासिकियत की उकता देने वाली अक़लियत परस्ती, असूल पसंदी, हैत पसंदी से हट कर तख़य्युल और एहसास जमाल को अदब की बुनियाद बनाया गया। इस हवाले से सबसे पहला नाम रोसो का है, जिसे रोमानवियत का अलम बरदार कहा जाता है, जिसका ये कहना है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है मगर वो पाबा जंजीर है, और इसी को अजीज तालबात रोमानवियत का मतलाए अव्वल करार देते हैं कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है मगर जहाँ देखो पाबा जंजीर है। अब ये जंजीरें कहीं रवायत की हैं, कहीं रसूम की हैं, कहीं अकीदे की हैं। बहरहाल कि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है मगर जहाँ देखो वो पाबा जंजीर है। अजीज तालबात, अंग्रेजी में और उर्दू में दोनों में अभी तक इस इस्तिलाह का इस्तेमाल दुरुस्त जो है वो दुरुस्त तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। इसलिए आप देखें कि अख्तर शहरानी को भी हम शायर रोमान कहते हैं और अल्लामा इकबाल भी रोमानवी शायर करार दिए गए। हालांकि दोनों के तर्ज एहसास देखें, दोनों का असलूब देखें, बिल्कुल जुदा है। दरअसल रोमानवियत, रोमानी का इश्क व मोहब्बत, हुस्न परस्ती या असलूब में हुस्नकारी से कोई ताल्लुक नहीं। ये इस्तिलाह बुनियादी तौर पर तख़य्युल की कारफरमाई और आज़ादी के मुतरादिफ है, और ये तख्लीकी रवैया है, ना कि असलूब की हुस्नकारी। असलूब की हुस्नकारी का तल्लुक लफ्ज़ की जमालियात से है, ना कि रोमानी तर्ज एहसास से। इसलिए महज असलूब की रंगीनी या शायराना अंदाज़े बयां की बना पर सज्जाद हैदर यल्दरम या नियाज़ फतेहपुरी को फिक्शन में हम रोमानवी नहीं कह सकते। इस तरह उर्दू में एक भी ऐसा नक्काद नहीं जो रोमानवियत के दुरुस्त मफ़हूम के लिहाज से रोमानवी नक्काद करार दिया जा सकता। जहाँ तक रोमानवियत के बतौर अदबी इस्तेमाल का ताल्लुक है, तो 1781 में जर्मन में बार्टन और हर्डन ने, और फिर 1882 और शेलर ने इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि गोयटे की, जैसे कि हमने पहले देखा कि वो रोमानियत के हक में ना था, वो क्लासिकियत को सेहतमंद और रोमानियत को मरीजाना कहता था। जैसा कि ने पहले बात की कि वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, शीले, केट्स, विलियम बेकफोर्ड, एमिली ब्रोंटे, वाल्टर स्कॉट, विक्टर ह्यूगो फ्रांस की रोमानवी तहरीक के सरबराह थे। उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक या रोमानियत के असरात हर दौर में मौजूद रहे हैं। उर्दू दास्तानों में इसके रंग नज़र आते हैं। शेरर के किरदारों में रोमान पसंदी की छाप है। 20वीं सदी में जब सर सैयद की अक़लियत पसंदी के बायस जज्बा दब कर रह गया, तो अदीबों के शऊर ने करवट ली। जहाँ तक रोमानवी तनकीद की बात है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोमानवी तनकीद की जो कई अदोकाल हैं, तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की मुश्तरका जो तालीफ थी, बैलेट्स, जो कि 1801 में शाया हुई, इसके पेशलफ्ज़ में वर्ड्सवर्थ ने जिन ख्यालात का इजहार किया, वो रोमानवियत के साथ साथ रोमानवी तनकीद के लिए भी असास फराहम करते हैं। असूल मुसर्रत, अदराके हुस्न, तख़य्युल का इजहार और जज्बात की तर्जुमानी को तख्लीक में असासी अहमियत दी गई।
जो क्लासिकी असूल नक्श के बिल्कुल बरक्स था और इसलिए अपने ज़माने के लिहाज से बागियाना तस्वुर नक्श जो था वो करार पाया। बाद में कोलरिज की जो किताब है बायोग्राफिया लिटरेरिया में फलसफियाना अंदाज पर रोमानवियत की मज़ीद वजाहत की गई और पहली मर्तबा अदबी तनकीद को महज तशरीही सतह से बुलंद करके उसे फलसफियाना गहराई ताकि उसने शायरी की मानद तनकीद का सरचश्मा भी रोमानवी कुव्वत और इल्हाम में तलाश किया। उसकी दानिस्त में रोमानवी नक्काद के लिए लाजिम है कि वो शायर के तख़य्युल की कारफरमाई का मुतालिया करते हुए शायरी में उसकी मतनव्वे सूरतों का मुतालिया करे। उसके बरअक्स वो क्या कहता है कि शायर शेर का खालिक है तो नक्काद शेर का फलसफी है। यानी शायर अगर खालिक है तो नक्काद फलसफी है। डॉक्टर सज्जाद बाकर रिजवी ने कोलरिज के हवाले से लिखा है कि कोलरिज तनकीद को अदब की तख्लीक से मुतल्लक इस्तदलाल और की साइंस तसव्वुर करता है, इसलिए उसके निज़ाम फ़िक्र में तरीक़ेकार को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। उसका ख़याल है कि तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ अशिया को एक वहदत में परोना है और इंसानी ज़हन के मुख्तलिफ़ तासरात व तसव्वुरात को एक कुल की सूरत में ढालता है। इसके मुतल्लक वो एक मुबालगा अमेज़ बयान यूँ देता है कि शायरी का सारा सहर, उसका तमाम हुस्न, उसकी तमाम कुव्वत उस फलसफियाना असूल में है जिसे हम तरीक़ाकार कहते हैं। शायरी के दफ़ा का रोमानवी जो शायरी के दफ़ा का एक अंदाज ये भी था जो वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेले, बायरन और कीट्स ने किया और अगरचे उनके मुआसरीन ने इसे तस्लीम ना किया, लेकिन वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के लिए अपनी शायरी के दफ़ा की दलील के तौर पर इन तसव्वुरात की वजाहत लाज़िम करार पाई जो उनकी शायराना हिस्स के तर्जुमान थे और जो बिल आखिर रोमानवी तनकीद की असास करार पाए। यानी रोमानवियत बतौर इस्तिलाह और बतौर तनकीद हमने कोशिश इन दोनों मफाहिम पर गौर किया जाए। उर्दू अदब में जहाँ तक बात है तो जिस तरह के मैंने पहले अर्ज़ की कि हम अख्तर शरानी को भी शायर रोमान कहते हैं, दूसरी तरफ इकबाल को भी रोमानवी शायरी का अलमबरदार करार देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बरक्स थी। आप देखें तो सज्जाद हैदर यल्दरम अफसाना निगार ने रोमानवियत को उर्दू अदब से रोशनास करवाया। फिर सज्जाद अंसारी, मेहदी आफादी, ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम अहम हैं। अबुल कलाम आज़ाद, नियाज़ फतेहपुरी, हजाब इम्तियाज़ अली, काजी अब्दुल गफ्फार, नसर के हवाले से और मजनू गोरखपुरी, जोश मली आबादी, हफीज़ जलंधरी और अख्तर शरानी का नाम रोमानवी शोरा के हवाले से अहम है। अदब लतीफ़ को फ़रोग़ देने में रसाला मखज़न जो 1901 में शुरू हुआ, सर अब्दुल कादर की तारीख़ी अहमियत है। सर अब्दुल कादर जो कि इकबाल के दोस्तों में से थे, उन्होंने 1901 में रसाला मखज़न जारी किया और उसके पहले रिसाले में जो उसका पहला शुमारा था उसमें इकबाल की नज़्म हमाला शाया हुई थी। ए हमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तां, ए हमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां।
رومانویت اگرچہ ایک تحریک کے طور پر موجود نہیں ہے، لیکن رومانویت کے اثرات ہمیشہ سے ادب کا حصہ رہے ہیں۔ رومانویت کے رجحانات تہذیبی اور ثقافتی سطح پر ادب پر مرتسم ہوتے رہے ہیں، اثرات ڈالتے رہے ہیں، اور اس کے اثرات آج بھی ادب میں مختلف انداز سے رونما ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس لیکچر کی تیاری میں ہم نے جمیل جالبی کی کتاب ارسطو سے ایلیٹ تک، محمد خان اشرف کی اردو تنقید کا دبستان، سجاد باقر رضوی کی مغرب کے تنقیدی اصول اور شارب رضلوی کی جدید اردو تنقید اصول و نظریات سے مدد لی۔ علاوہ ازیں ہم نے لیلن پریس کی کتاب رومانٹسزم ان پرسپیکٹو سے مدد لی۔ اس کے علاوہ محمد حسن کی کتاب اردو ادب میں رومانوی تحریک اور کشاف تنقیدی اصطلاحات، ابو الاسر حفیظ صدیقی کی کشاف تنقیدی اصطلاحات ہمارے پیش نظر رہی۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب تنقیدی اصطلاحات توضیحی لغت، اس میں سے بھی ہم نے مدد لی۔ عزیز طالبات، رومانویت اردو میں ایک تحریک کے طور پہ بھی رہی، مکتب میں بھی تحریک کے طور پہ بھی رہی، جیسا کہ ایک زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حقیقت پسندی کا رجحان تھا، سر سید کی جو اقلیت پسندی تھی، اس کے خلاف مختلف تحریکوں نے جنم لیا۔ اس میں ایک طرف تو ہمیں ترقی پسند تحریک نظر آتی ہے، اور بالکل اس کے ساتھ چلتی ہوئی ہمیں رومانوی تحریک دکھائی دیتی ہے، جس کے روح رواں میں سجاد حیدر شلگرم، سجاد انصاری، مہدی افادی، خواجہ حسن نظامی، ابوالکلام آزاد، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی، قاضی عبدالغفار، شاعری میں دیکھیں تو جوش ملی آبادی، حفیظ جلندھری، اختر شہرانی، مجنوں گورکھپوری کے نام نمایاں ہیں۔ اور جن رسائل نے اس کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا، ان میں ادب لطیف کا نام نمایاں ہے۔ رسالہ مخزن جو کہ سر عبدالقادر نے شروع کیا تھا، وہ بہت اہم رسالہ ہے۔ آج دور حاضر میں یا عصر حاضر میں رومانویت جو ہے وہ ایک تحریک کے طور پہ نہیں، بلکہ ہمیں مختلف فن پاروں کے اندر رومانویت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کوئی فن پارہ پورے کا پورا جو ہے وہ رومانوی ہو سکتا ہے، لیکن رومانویت کے بعض مخصوص عناصر جو ہیں وہ ہمیں بہت سے فن پاروں میں نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ رومانویت کا تعلق جو ہے وہ ماضی پرستی سے ہے، اس میں بہادروں کے کارنامے ہیں، وہ جو ہے ہمیں فطرت کے قریب کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہم نے جن کتابوں سے مدد لی ہے طالبات، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گزارش کی تھی کہ محمد عالم خان کی اردو افسانے میں رومانوی رجحانات، محمد حسن کی اردو ادب میں رومانوی تحریک اور کشاف تنقیدی اصطلاحات، انسائکلوپیڈیا بھی ہمارے پیش نظر رہا، جس سے ہم نے رومانویت کے مفاہیم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ طالبات، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اردو شاعری میں رومانویت سے بھرپور جو شاعری ہے اس کو تلاش کریں، اور اس کے علاوہ جو نثر پارے ہیں جن میں رومانویت کی اصطلاح کے جو خصوصیات ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، ان کو تلاش کریں، ان کا مطالعہ کریں، اور جو ہے وہ دیکھیں کہ رومانویت میں اور کلاسیکیت میں کیا فرق ہے، اور رومانویت جو ہے بطور اصطلاح کس طرح سے دوسری تحریکوں سے، دوسری اصطلاحات سے جدا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ ڈاکٹر صدف نقوی کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔